मगरिब और इशा के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे देने आ जाएंगे। अचानक बेशुमार पैसा ही पैसा आने लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ लें, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरह मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन यह वजीफ़ा सिद्के दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने के भी ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है वो आपके कुछ अमाल होते हैं। आप छोटी छोटी जो है वो गलतियाँ करते हैं, उनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। रिज़्क़ हलाल आप अपने घर में लेकर आएं। कोशिश करें घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क़ खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका है, इसका वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े से उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। उसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और उसके जो है ना वो 2-3 बच्चे होंगे, उससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी के बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं दौलत कहाँ जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलिम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, उससे पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं। वो कहेगा कि मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है। गुजारा कैसे हो रहा है? वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ये तो सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोज़ी में हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों? जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नुम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गड़े हैं, उसमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। और सबसे अहम बात जो है वो आप अपने रिश्तेदारों से, अगर आपकी कता ताल्लुकी है, किसी से भी है, फौरन जाकर उससे माफ़ी मांगें, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। या रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया है, उसने वो कह दिया है। आप झुक जाओ। जो झुका हुआ दरख्त होता है ना, उसी को फल लगता है। जो सीधा दरख्त होता है उसको कभी फल नहीं लगता। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है। तो उस वक्त आपको ऐसे सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप नीचे उतर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ये बातें आपको आम मुशाहिदे में नजर आएंगी कि अगर आपने बुलंदी पे चढ़ना है तो आपको झुकना ही पड़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की जानिब चलते हैं। तो आज का जो वजीफा है उसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। और इस वजीफे को आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पे अमल कर लिया तो इसका अजर आपको भी मिलेगा।
جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے، اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں اور حلال رزق کمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس اگر 1000 روپیہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔